जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। पंजाब असम्बली ने गुज़श्ता दिनों तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिया। इस बिल के हवाले से इस वक्त बहस जारी है कि कितना अहम ये वाक़या है और इसके हवाले से कुछ एहतियात भी जो है वह मलहूज़ रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी एहतियात हैं जो हमें करनी है, और इस बिल के हवाले से जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं उसका तो ज़ाहिर हम खुल कर बात भी उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल इस बिल की मंजूरी कितना बड़ा स्टेप है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल आने की ज़रूरत क्यों पेश है, क्योंकि पाकिस्तान में हम आराम से चल रहे थे, ज़िंदगी गुजर रही थी, सब कुछ हो रहा था। इस बिल का एहसास कब पैदा हुआ? इस बिल का एहसास पैदा हुआ है कि मुशर्रफ दौर के अंदर जो हमारे यहाँ एक सेकुलरिज्म की और लिबरलिज्म की वबा आई है, उस वबा के अंदर जो पहला तरीक़ेकार ये होता है कि वो कहते ये हैं कि दुनिया के सारे हीरो एक जैसे हैं। अगर हम सिकंदर के साथ हजरत नहीं लिखते, अगर हम वाशिंगटन के साथ जनाब आली रहमतुल्लाह अलैह नहीं लिखते, तो फिर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों लिखें? इसीलिए जो किताबें यहां पढ़ी जाती थीं, जो ऑक्सफोर्ड से और कैमरे से छप के आती थी, वो किताबें इस तरह आती थी कि मोहम्मद ओनली डॉटर फातिमा इज मैरिड टू अली, या मोहम्मद डॉटर फातिमा इज मैरिड टू अली। तो एक तकरीर थी मेरी आज से कोई 8-10 साल पहले, जिसमें तमाम उलमा उन्होंने बुलाई थी, अपना ये जो भेरा वाले हैं, अच्छा, उन्होंने बुलाई थी। उस जमाने में वो मिनिस्टर होते थे। तमाम उलमा, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब मौजूद थे। उनमें शहीदी साहब भी थे, उसके साथ जो मोहम्मद हुसैन साहब थे, तो क्या नाम है, वो भी थे, बरेलियों में सब थे। तो मैंने लिखा, देखो याद रखो, फिरकावारी के अंदर आप पढ़ोगे ना तो आप बहुत कुछ खो दोगे। जो शख्स अल्लाह को मानेगा वो अबू बकर को मानेगा, जो अल्लाह को मानेगा तो अली को मानेगा। अल्लाह को नहीं माना तो अबू बकर और अली की क्या हैसियत क्या रहेगी इसके सामने? इसलिए कम से कम और कुछ नहीं तो ये इस मामले के अंदर थोड़े से खड़े हो जाओ, और कुछ नहीं। और सदियों से लिखते चले आए थे। मतलब आप आज से गुज़श्ता पूरी की पूरी तारीख उठा ले, मैंने जो किताब पढ़ी है उसके ऊपर लिखा होता था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह, इमाम हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखते थे। अब हम तो इस चीज का कायल है कि सबके साथ अलैहिस्सलाम लिखो, सबके साथ रिजवाना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो तहियात पढ़ते हैं, इस्लाम कहता है तहियात लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पहला नबी अस्सलामु अलैना, मुझ पर सलामती हो। मैं और आप दोनों, मैं और दोनों सलामती के काबिल हैं, दोनों पर सलाम है। अल्लाह इबादिल्लाह, और वो साले लोग जो अल्लाह के बंदे और गुलाम हैं। तो लिखने में कोई हर्ज नहीं। अब रजी अल्लाह लिखना या अलैहिस्सलाम लिखना ये एक दुआ है, लेकिन हम क्यों लिखते थे कि एक बच्चे के दिल में एहतराम पैदा हो कि मेरा हीरो जो है वो मुख्तलिफ है। क्योंकि जिस वक्त ये एहतराम खारिज होगा तो सब कुछ खारिज हो जाएगा। आप अंदाजा करें कि हुआ क्या, कि दे स्टार्टेड कंसिडरिंग रसूलुल्लाह की बेटे, चलो मान लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुत्र तौहीन अदालत की बहुत बड़ी सजा है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जैसे किंग जॉर्ज की बीवी थी वैसे सैयदा आयशा थी, वैसे सैयदा खतीजा थी, को मुख्तलिफ थी। क्योंकि उसने जब पढ़ा कि मोहम्मद फर्स्ट वाइफ वाज खतीजा, शी वाज अ बिलवड वाइफ, उसने आम उस तरह लिया। और मैंने रोज बच्चों को देखता था, वो उसी तरह उसका पैमाने को, ये कितनी अगर हमने आज इसको फिरका बंदी में लिया, इसको ठीक कर लो, जितना चाहते हो जैसा चाहते हो ठीक कर लो, लेकिन ये जरूर करो कि कम से कम इसको, अच्छा उसने ये पढ़ा, उसने अब सबसे बड़ी बात यह है कि 11 साल तक तो तुम इस बात पे तो कोई एहतजाज ना करते रहे कि कुछ कि अम्मा आयशा का नाम के साथ आयशा नहीं लिखा हुआ रजी अल्लाह, या सैयदा फातिमा के साथ नहीं लिखा हुआ सलाम अल्लाह अलैहा। 11 साल तो तुम सोए रहे, 11 साल तो तुम्हारी मस्जिदें भी चलती रही, तुम्हारे इमाम बारगाह भी चलते रहे, तुम्हारे बाकी चीजें भी चलती रही, और 11 साल बाद बिल आया है तो तुम कहते हो कि नहीं हम ये नहीं लिखेंगे। अल्लाह के बंदो बैठ जाओ। एक बात याद रखो, मैं तमाम उलमा से कह रहा हूं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जितने लोग भी मुल्हिद होंगे, दीन छोड़ के जाएंगे, उसका अज़ाब मौलवियों को सर पे होगा।
کیونکہ بنیادی طور پر ایک آپ نہیں مانتے نا، دیکھیں میرے کہنے سے کوئی رضی اللہ نہیں ہو جاتا، اور میرے کہنے سے کوئی علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بنایا وہی جانتا ہے، وہ بہتر ہے، لکھنا ہے لکھتے ہو، نہیں لکھنا نہ لکھنا وہ آپ کے اپنی مسئلہ ہے۔ لیکن جس وقت بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ریڈ انڈینز نے مار کھائی ہے امریکہ میں، 50,000 معاہدے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہر معاہدے پر ان کو قتل کیا۔ کیا امریکہ کے کسی بچے کو نصاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ میرا جو فور فادرز تھے، جو ہنگری سے آئے تھے، جو چیک آف سلوواکیہ سے آئے تھے، جو اپنا انگلینڈ سے آئے تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، وہاں ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی، یہاں آئے تھے، یہاں انہوں نے رینڈی ان کو قتل کیا۔ پاکستان کے اندر مشرف کے زمانے میں اس طرح کی بحثیں میں نے خود ٹی وی پہ لوگوں سے کرتے سنی ہیں، اور میں لال ہو جاتا تھا کہ تاریخ پڑھانی چاہیے۔ میں نے کہا انگلینڈ میں پڑھائی جاتی ہے؟ کوئی پڑھاتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کا پورا علاقہ تیس نیس کر دیا تھا انگلینڈ نے؟ میں پھر ایک مثال بڑی عجیب و غریب دیتا تھا، میں نے کہا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کی والدہ کی جو دادی تھی وہ کہیں بھاگ گئی تھی گھر سے، اب سارے بچے جب بڑے ہو جائیں، کچھ 6-7 سال کے ہو جائیں، تو کہیں اب بیٹے بیٹھ جاؤ، تمہاری جو ماں کی دادی تھی یا میرے باپ کی جو میری باپ بتایا جو میری دادی تھی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی بھائی، اب تم اس کو دادی کہو یا نہ کہو یہ تمہارا اختیار ہے۔ اب خاص طور پر اس کو بچپن میں پڑھایا جائے، یہ ہے بنیادی مسئلہ جس پر سب کو جو ہے نا وہ کہ آپ کو ایک احترام، اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ابھی اس وقت شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا شور مچائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک سارے محترم ہیں، میں ایک صرف ایک فکرہ سناتا ہوں۔ ابن عربی ایک آدمی تھا، مولوی تھا، اس مولوی کو وہ سنایا کرتے تھے، اچھا، کیونکہ وہ ان کے پیر کو نہیں مانتا تھا، ان کے مرشد کو۔ تو کہتے ہیں ایک دن ان کو لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ گئے، کہ تم اس مولوی کو کیوں سناتے ہو گالیاں، میرے مرشد کو نہیں مانتا۔ رسول اللہ کہا مجھے مانتا ہے، مجھے مانتا ہے، تیرے مرشد کی حیثیت کیا ہے؟